आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। एक एतराज इस्लाम पर यह था कि दीन इस्लाम तलवार के जोर से फैलाया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तलवार दिखा दिखा कर उनकी गर्दन पे तलवार रख रख कर दीन में उनको दाखिल किया। हजरात सहाबा ने, खुलफाए राशिदीन ने और फिर उसके बाद लोगों ने इसी तरह मुसलमान बनाने के लिए तलवार इस्तेमाल की। ये एतराज़ात बड़ी शिद्दत के साथ और बार बार दोहराया जाता रहता है। मैंने बहुत तफसील के साथ गुज़िश्ता जुमा आप हजरात के सामने इसका जवाब दिया था। जवाब का खुलासा ये था कि इस्लाम जब आया है तो लोगों ने इस्लाम के खिलाफ साजिशें की हैं और उसको रोकने की कोशिशें की हैं। इस्लाम जब आया और लोग रोकने की कोशिशें कर रहे थे, उसी दौर में अल्लाह ने इस्लाम को बुलंदी अता की और उसकी इशाअत का फैसला किया। रुकावटें पैदा की जा रही थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैलता जा रहा था। सोचने की बात यह है कि जब सारी दुनिया इस्लाम के खिलाफ थी, मक्के वाले इस्लाम के खिलाफ थे, मक्के की पूरी फिजा इस्लाम के खिलाफ थी, तो वहां पर इस्लाम में जोग दर जोग जो लोग दाखिल होते जा रहे थे वो कौन सी तलवार की बुनियाद पे दाखिल हो रहे थे। ये तो तलवार नहीं थी, ये इस्लाम के अखलाक की बात थी, इस्लाम की सच्चाई व सदाकत की बात थी। बावजूद रुकावटों के लोग दीन इस्लाम के अंदर दाखिल होते चले जा रहे थे। ये एक पूरी तारीख है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा मैंने गुज़िश्ता बार आपके सामने रख दिया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात और उस जमाने में पेश आने वाली रुकावटों का हाल, फिर हजरात सहाबे किराम का दौर, मुख्तलिफ इलाकों में अल्लाह के नबी का मदीने में जाना और वहां पर रहना, ये सारी बातें बता रही हैं कि इसमें तलवार एक लम्हे के लिए भी इस्तेमाल नहीं की गई। यहां तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए और आपके साथ एक जम्मे गफीर सहाबा का आया। इनके पास कोई तलवार नहीं थी, ये लोग तो मजलूम थे, इनके लिए रुकावटें थी, इनके लिए बड़े हालात थे, इनके लिए चलना और फिरना दुश्वार था, लेकिन उसके बावजूद लोग इस्लाम में दाखिल होते जा रहे थे बगैर किसी जबर के, बगैर किसी इकराह के। अगर दाखिल हो रहे थे तो महज इस्लाम की सच्चाई व सदाकत की बुनियाद पर दाखिल हो रहे थे। उसके बाद के हालात भी मैंने आपके सामने रखे और फिर उसी के बाद मैंने हिंदुस्तान का तज़किरा किया था कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैला, कैसे फैला। हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए और सिर्फ एक आदमी के हाथ पर 95 लाख इंसानों ने दीन हिदायत को कबूल किया, दीन इस्लाम को कबूल किया। यहां कोई तलवार न थी, यहां कोई जबर न था, यहां कोई इकराह न था, बल्कि यहां महज हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की शख्सियत को देखकर, उनके अखलाक को देखकर, उनकी बुजुर्गी को देखकर, इस्लाम की तालीमात को और इस्लाम की सच्चाइयों को देखकर लोग जोक दर जोक इस्लाम के अंदर दाखिल होते चले जा रहे थे। मैंने अर्ज किया था कि ये रिपोर्ट एक अंग्रेज ने दी है जिसका नाम है मिस्टर आर्नल्ड। उसने अपनी किताब द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के अंदर बहुत सराहत और वजाहत के साथ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हालात बयान करते हुए इस बात की रिपोर्ट दी है, खबर दी है कि उनके तने तनहा एक जात के ऊपर इस्लाम कबूल करने वाले 95 लाख लोग। आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक आदमी के हाथ पर इस्लाम लाने वाले ये लोग इस्लाम में क्यों दाखिल हुए, कौन सी तलवार थी, कौन सा जबर इकराह था। लेकिन यहां इतने सारे लोग बगैर किसी जबर और इकराह के दाखिल हो रहे थे,
تو یہ صرف اسلام کی سچائی و صداقت کی بات تھی۔ اسی طرح اسی دور میں آگے پیچھے بہت سارے صوفیہ اور بزرگوں کے بڑے کارنامے ہیں۔ ایک طرف خواجہ گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ، جو دوسرے علاقوں سے آئے اور لاہور میں انہوں نے قیام کیا، مختلف ممالک کا سفر بھی کیا اور لاہور کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا، وہیں پر ان کی مزار بھی موجود ہے۔ بہت بڑے مصنف بھی تھے، صوفی اور بزرگ بھی تھے، تصوف پر ان کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے اس خطے میں، اور اس زمانے میں جبکہ لاہور بھی اسی ہندوستان کا ایک حصہ تھا، انہوں نے دعوت اسلام کا کام شروع کیا، اور ان کی دعوت اسلام کے نتیجے میں ہزاروں ہزار کفار، ہزاروں ہزار غیر مسلمین اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ صوفیاں کا بڑا کارنامہ ہے ہندوستان کے اندر۔ جگہ جگہ جو آپ بزرگوں کی مزارات دیکھتے ہیں، خواجہ اجمیری کی مزار، فرید الدین گنج شکر کی مزار، اسی طریقے پر خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کی مزار، بہت ساری مزارات ہیں، آج بھی وہاں آباد ہیں وہ۔ وہاں پر آپ جا کر دیکھیے، ان کی مزارات کے اوپر ہندو لوگ بڑی کثرت کے ساتھ میں آتے ہیں۔ یہ کثرت کے ساتھ ہندو لوگ جو آتے ہیں، عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اس کے پیچھے دراصل یہی راز ہے کہ ان حضرات نے یہاں پر جو خدمت انجام دی اور اسلام کا پرچم یہاں پر لہرایا، بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی زور زبردستی کے، بغیر کسی اکراہ کے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امن و آشتی کے پیغام کے ساتھ، ہمدردیوں و غمخاریوں کے ساتھ، اور لوگوں کے لیے کھلانے وہ پلانے اور مختلف انداز سے ان کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو انہوں نے طریقہ کار استعمال کیا تھا، یہ طریقہ کار وہ تھا جس نے لوگوں کے دلوں کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈالا، یہاں تک کہ لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ تو اسلام کو ہندوستان کے اندر پھیلنے کا جو موقع ملا، یہ ان صوفیاء کی برکت ہے، ان صوفیاء کا کارنامہ ہے۔ ہزاروں ہزار لوگ ان سے وابستہ ہوئے ہیں، اور جو ان کے خاندان والے کسی وجہ سے سمجھ نہ سکے، لیکن ان بزرگوں کی عقیدت و محبت آج تک ان کے دلوں میں باقی رہنے کی وجہ سے وہ لوگ ان بزرگوں کی مزاروں پہ آج بھی جایا کرتے ہیں۔ مرے